Hola a todos, zánganos miserables. Yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a The Call of Cthulhu. La última vez fuimos a rescatar a la doctora Cullen, pero la encontramos más dura que un pescado en una hielera. Así es. Pero lo bueno fue que encontramos a Sarah Hawkins. Y ahora trajimos a Sarah Hawkins a la mansión Hawkins y al doctor, Drake. Y ahora estamos en la casa del Drake. ¿Qué es lo que está pasando? Esto ya lo habíamos visto. Ok, estamos en este lugar. La mansión Hawkins. Y están diciendo cosas. No sé si seré capaz de luchar contra él, Algernon, pero debo poner punto final a los asesinatos. Mi querida Sarah, no estará pensando en exponerse de nuevo a ese poder, ¿verdad? Oh. ¿Acaso tengo elección? Ok. Aparentemente Sarah Hawkins quiere pelear contra Cthulhu. Obviamente va a perder horriblemente porque la van a pisar como un gusano. Como un gusano. Ahora, les había dicho la última vez que íbamos a hablar con ese policía y dependiendo de lo que me decían, iba a decir la verdad o le iba a decir mentiras. Algo que les iba a mencionar es que la rescataron a Sarah Hawkins, el trabajador de aquí, y tal vez guardó el secreto de que estaba viva. Él era el único que sabía que Sarah Hawkins en realidad estaba viva, muchachos. Muy extraño. Ahora, él está preocupado por la doctora Cullen. El detalle es que la señora Cullen quedó completamente fría. Fría como un guachinango. How are you, Bradley? It's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean, Dr. Colden. Have you had any news? ¿Cómo estás, Bradley? Estoy a punto de arruinarte todo. O sea, si estás bien, voy a hacer que te la pases mal. Si estás mal, voy a hacer que te la pases peor. Ahora, pudiera mentirle o decirle la verdad. Ahora, si le miento, eventualmente de todos modos va a encontrar la verdad. Porque es difícil ocultar a alguien que está completamente muerto y frío. Entonces, yo creo que lo mejor en este caso es decir la verdad. Sí, es lo que vamos a hacer. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened, but I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug, Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Sí. Ok, tenemos varias opciones aquí. Una es, no es lo que Marie Colden habría querido. Otra es, Fuller lo pagará caro. Otra es, la naturaleza de su relación. ¿Qué clase de respuesta es esa? Pero aquí hay una más interesante. Eso lo pudiéramos decir. O el dolor nubla su juicio. O no está en nuestras manos. Yo creo que en este caso, la respuesta más adecuada es esta de aquí. Normalmente, si no existiera esta respuesta de aquí, pondría Fuller lo pagará caro. Pero vamos a decir esto porque tengo curiosidad. Have no fear, Bradley. Dr. Fuller will not escape the clutches of destiny for long. Sooner or later, he will be judged for what he has done. You just need to have faith. What are you talking about? What's this story of destiny? No, I'm sorry. I'm not going to wait for some mystical intervention. I'll take care of him. Myself. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Así es. I prefer to be alone. Ok. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Pero bueno, cosas más importantes están sucediendo en este momento. Quiero saber qué es lo que están fraguando este par de mequetrefes. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time.
What are you doing here? ¿Quién te Did you invitó? think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, Un I need to gusano. talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Sí, haz eso. Tenemos tanto que hablar. Usted y yo, señorita. Todo el pueblo está aparentemente relacionado con usted. Usted se ha relacionado con todo el pueblo. ¿Qué clase de mujer es usted? Me da asco, malditas. No se crea. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Y ya no tiene pintura. I can still hear the voice calling me. It is so strong, so ancient, enticing, dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce, but I can't come back to Boston with you. Una respuesta pudiera... maldita sea. Una respuesta puede ser... Se siente culpable. Charles Hawking está muerto. ¿Por qué habría de recordarle eso? Hay una secta en Darkwater. Esa sí se la voy a decir. ¡Es por el vagabundo! Maldita sea. Maldito vagabundo toqueteador. Drake y usted traman algo. Esa también puede ser una respuesta. Uy, estoy entre Drake y usted traman algo. Y hay una secta en Darkwater. Le voy a decir de acá. Drake y usted traman algo. Para ver qué es lo que me dice. Porque ya sabemos que hay una secta en Darkwater, pero no sabemos qué es lo que están tramando. Entonces, vamos a decirles eso. You've been friends for a long time, hiding each other's secrets. I trust him. What are you planning to do? I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No, you're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. LUBUTH es lo que voy a decirle. Debe haber una forma de luchar, moriremos todos. Esta sería graciosa, pero no. Vamos a decir esto. You can't give up, even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right, I'll help you. Ok, aparentemente la palabra LUBUTH funcionó. Entonces, tenemos un plan. Tenemos que hablar con Algernon Drake. Pero antes de eso, vamos a tomar vino. Claro, porque tengo un problema con el alcohol, por lo que veo. Oh, sí. Sí. ¿Debería? ¿No debería? Sí, ¿por qué no? Oh, esto afectará mi destino. Oh, sí, estoy muy ebrio. No debí, muchachos. Oh, rayos, me ganó otra vez el alcohol, demonios. Muy bien, vamos a hablar con Algernon Drake. Es un buen nombre, Algernon. Suena como alguien peligroso. Alguien con el que no te quieres mezclar. Ahora, ¿dónde está la oficina? Ah, está la oficina. Ahí estás, maldito. Yo abrí esta. Fui yo. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío de mi vida. Uy. Ah, está tapado, demonio. Damn it. The entrance to the tunnel has been buried following the cave-in. But at least I didn't dream it. Ah, ese es un buen punto, señor detective. Muy bien, hablemos con este sopenco. Seeing you again. It's you. I'm here for her, not you. I don't care why Okay. you're here. Your usefulness is the only thing that matters.
How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. El que les decía. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Ok. Vendió la daga a Sanders. Eso es algo que sí le quise decir. Debe tener un plan para librarse de él. Más cosas tontas. Y el vagabundo dimensional. Ok. Vendió la daga a Sanders. Tengo demasiada curiosidad de por qué lo hizo. The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. Ok. El vagabundo dimensional. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality. And we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. A mí lo que me preocupa de todo esto es que hay una lista interminable de cuadros que vendió Sarah Hawkins. Entonces, están por todos lados, malditas sea. Debe tener un plan para librarse de él. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to Rie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Ok, de acuerdo. Muy bien. Sí, ese amuleto tiene un ojo. Como el ojo que me falta, muchachos. Es el ojo que me falta, maldita sea. Okay. It's you again. Sí, así es. Olvidé decirle Urulungubutungu, changa changa muchanga. What is the true nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce, written by Abdul al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. Muy bien. Es todo lo que le That's all quería I decir. wanted to know. All in good time. De acuerdo.
Ok, tenemos esta foto. ¿Y esta foto qué? Ok. Dice, encontrar el amuleto. Y objetivo secundario, encontrar el busto. Oh, creo que sé quién puede tener el busto. Sarah, ¿dónde estás? No sé a qué se refieren con un busto en realidad. Rayos. Y la pregunta es, ¿lo voy a encontrar aquí? ¿En la casa de los Hawkins? No lo sé. Muy bien. Vamos a investigar el área. Creo que tiene que estar por aquí en algún lado, supongo. Vamos arriba. Oh. ¿Qué hay aquí? Este es el cuarto de Sarah Hawkins, si mal no recuerdo. Oh. No hay nada. Espera. Oh. Esta de aquí se parece bastante a... Ah, ok. Ok, entonces aparentemente tengo que encontrar estas cosas alrededor de todos los lugares. Este boceto me conducirá hasta la reliquia escondida por Charles Hawkins, ¿dónde le he visto algo? Esto, si mal no recuerdo, estaba acá, ¿no es así? Ah, sí, se parece bastante. Bastante, si me lo preguntan. ¡Guau! ¡Muchachos! Lo hemos encontrado. This is the amulet that Drake was looking for. ¡Oh! Ok. Ok, creo que... Sí, creo que ya sabemos qué es lo que va a suceder después. Ah, ok, no. Ok. Subamos la psicología, supongo. No. ¡Uah! Muy bien. Ahora somos... No. Somos más perceptivos que nunca. Que nunca, muchachos. Muy bien. Ahora vamos a mostrarle el amuleto a Drake. Vamos andando, rápido, muchachos, rápido. Sin perder el tiempo. Espera. Así es por acá, creo. Señor Drake. Voy a apagar esto. Señor Drake. No va a creer lo que me encontré. Me encontré un collar bastante bonito. Se lo voy a poner a mi perro. ¿Dónde está? Hola, señor. It's you again. Maldita sea. ¿Qué me puedes amar? Un beso, maldito. Dame un beso, Nelly. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Oh, mira, tenemos otro punto. No, maldita sea. Ok, vamos a ponérselo a la psicología. Sí. Muy bien. Ok, vamos con la señora Hawkins. Señora Hawkins, ¿dónde está usted? Tengo algo interesante que le puede llamar la atención. Hola, señora Hawkins. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. Un pulpo gigante del tamaño de una montaña. Yes. Chief West is here with Sullivan. ¿Cómo sabes? Bradley, you take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right.
I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. You bet I will. Oh, Dios mío. Vaya, vaya. Ahora, esto está todo muy interesante y dice, capítulo 10, Comisaría de Darkwater. Con la ayuda de Algernon Drake, Pierce encuentra un amuleto que podría proteger a Sarah Hawkins contra las fuerzas del mal que la codician. La artista le habla de sus intenciones de seguir y acabar con el vagabundo dimensional para expiar sus pecados. Antes de que Pierce pueda detenerla, es arrestado por la policía. Vaya, vaya. Como de costumbre, muchachos, como de costumbre. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property, twice. Aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Cuando se quemó la casa yo todavía ni llegaba a la isla. ¿De qué está hablando? Maldita sea. Estoy dispuesto a cooperar. La verdad tiene un precio. No está en posición de darme lección. We're not just talking about illegal surveillance. You were being accused of serious crimes. There's nothing serious in what you've said. And you've got no proof that I started the fire. Don't you worry. I'll find some. You're going to waste time and effort on me, while terrible things are happening on this island. Yeah? So what's going on that I don't know about? Aparentemente él es parte del culto. Si me lo preguntan a mí, yo tengo un ojo clínico para eso, muchachos. Soy todo un detective y creo que él forma parte del culto. Entonces, una secta peligrosa está moviendo los hilos. Suena como una estupidez que decirle. El caso Hawkins está lejos de estar cerrado. Eso está bien. No pienso perder el tiempo. Es no decirle nada. Pero hey, voy a decirle lo de Hawkins. Sí, el caso de Hawkins está lejos de estar cerrado. The fire at the Hawkins mansion is just a tree hiding the forest. You contented yourself with the so-called proof that was given to you without asking yourself any other questions. It may seem odd, but unlike you, we base our investigations on facts, not on vague theories. And despite all that, you failed to see the truth. The only truth that I see is that you're finally where you belong, degenerate. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Muy bien. Buenas noches a usted también. Y buenas noches. Pierce, the truth seeker. We meet at last. Who's there? Oh no. Oh no, está lloviendo. Oh no.
¡Oh, no! ¡Oh, no! Me estoy ahogando. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿O quieres tú? I am the one men named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge, which I came to share with you, human. ¡Oh, me estoy ahogando! Do not struggle. ¡Oh, no! You will not be able to speak or escape my influence. ¡Oh, no! Intentar hablar, sí, es lo mejor. Vaya, duro bastante bajo el agua. Soy todo un marino. Voy a decir, intentar hablar. I told you to behave. Maldito. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Estoy debajo del agua, ¿por qué quieres que hable? Ok, aceptar el conocimiento o rechazar el conocimiento. Eso, muchachos. Vamos a verlo en el próximo capítulo, porque ya se alargó un poco este capítulo. Y sí, entonces vamos a dejarlo aquí. Pónganme en los comentarios qué debería decirle. ¿Aceptar el conocimiento o rechazar el conocimiento? Pónganlo abajo en los comentarios y les haré mucho caso. Pero por lo pronto solo me queda decirles muchas gracias por ver YoSoyLazo y nos vemos en el próximo video.